Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle recette. J'ai préparé ces délicieuses harsha qu'on peut accompagner de miel ou de confiture ou ce qu'on aime. اليوم وجدت هاد الحريشات نتمنى يعجبوكم. تقدروا ترافقوهم بالعسل والكونفيتير ولا الحاجه اللي عندكم هكا موجوده في الدار. Donc je vais prendre une petite harsha, je vais l'ouvrir et vous montrer l'intérieur. هنا قطعت حريشه وريتها لكم تشوفوا الداخل كتجي زوينه. Donc cette harsha est faite à base de flocons d'avoine et de semoule fine. هاد الحرشة سيتها بالشوفان والسميدة رقيقة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. J'espère que cette recette vous plaira. Franchement ça fond dans la bouche. المهم كتذوب في الفم كتجي زوينة وصحية. Donc là on va passer la recette. غندوزو هنا الوصفة. Donc là on va commencer par les flocons d'avoine. هنا غنبداو بالشوفان. هما خديت واحد 200 غرام ديال الشوفان. Donc là j'ai 200 grammes de flocons d'avoine. Là j'ai 300 grammes de semoule fine. هنا عندي 300 غرام ديال السميدة رقيقة. Donc on va mettre un demi-verre à thé d'huile d'olive, un verre à thé de lait, نص كاس ديال زيت اللوبيا وكاس ديال الحليب، شويه ديال الملحه. donc un peu de sel, une levure chimique 11 غرام. هنا عندي خميره ديال 11 غرام، معلقه كبيره ديال العسل، اي عسل عندكم، ولا ما عندكمش العسل تقدروا ديروا السكر ولا le glucose. Donc si vous n'avez pas de miel, donc une grande cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre ou du glucose. Donc j'aurai besoin du flocon d'avoine et de la semoule pour la cuisson. المهم هنا غادي ناخذ السميده الرقيقه والشوفان باش نمرمدهم فيه قبل ما نطيبهم. Donc là je vais prendre 2 verres à thé d'eau chaude. هنا عندي 2 كيسان ديال اتاي ديال الماء يكون سخون. ضروري هاد الشوفان خصو يكون ترقد في الماء سخون. Donc comme je vous ai dit, 2 grands verres d'eau chaude qu'on met dans le flocon d'avoine qu'on va laisser reposer 5 minutes. هنا غادي نخلي واحد 5 دقائق باش هاد الشوفان يشرب لينا هذيك الماء اللي درنا فيه. Donc on va laisser 5 minutes pour que le flocon d'avoine absorbe l'eau. Cette étape c'est pour l'attendrir. المهم ندوز هاد الشوفان خصو غادي يرطب هاد الماء اللي درت ليه. Donc après 5 minutes on va rajouter la semoule. من بعد دازت 5 دقائق غادي نزيدو هاد السميدة الرقيقة. on va mettre une petite cuillère à café de sel. غندير واحد معلقة صغيرة هكا ديال الملحة ولا حسب الذوق. donc selon le goût. Là directement je vais mettre le petit sachet de levure. هنا عندي هاد الخمارة كما قلت لكم ديال 11 غرام. je vais mettre ensuite la grande cuillère pleine de miel. Là, moi j'ai le miel crémeux. غنديرو معلقة كبيرة ديال العسل. عندي هاد العسل انا داير كريمه. je vais rajouter le demi-verre d'huile d'olive. On a نزيد نص كاس
ديال الزيت البلديه غادي نخلط مزيان. Donc là je mélange ces ingrédients ensemble, bien mélanger. Et puis au fur et à mesure on va rajouter le verre de lait, mais le lait doit être froid. المهم بشويه بشويه غادي نكبو عليه شويه ديال. Je vais rajouter au fur et à mesure, petit à petit, le verre de lait. Je précise bien que le lait doit être froid. Donc là je vais laisser 5 minutes. نخلي واحد 5 ديال الدقائق بما السميده والشوفان يتقدوا مزيان مع هاد المقادير اللي زدت ليهم. Donc on va laisser 5 minutes au repos. Donc juste après je vais prendre une poêle. Là غناخد هاد المقله. Voilà, on la prépare, il faut qu'elle soit froide, donc une poêle pas chaude, froide. Là vous pouvez utiliser ce cercle, cette emporte-pièce. Vous pouvez le faire sans si vous voulez. Donc là j'aurai besoin de la semoule. Voilà, comme on voit sur la vidéo, on saupoudre la poêle. Donc là j'ai commencé, donc je vais mouiller mes mains avec de l'eau. Je vais prendre la pâte, je vais l'envelopper de flocons d'avoine كيما شفتوا. فزكت شويه يديا وهزيت العجينه ودرتها هكا في الشوفان، ومن بعد ديروا هكا في المقله. Donc juste après on l'étale sur la poêle comme on voit sur la vidéo. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas important, donc vous pouvez le faire juste à la main. Donc c'est juste pour avoir la même forme de toutes nos petites harchettes. Donc c'est pas obligatoire. المهم الا ما عندكمش هاد لامبورط بياس ماشي مشكل، تقدروا ديروا هكا حريشات هكا، ديروهم غير بيديكم وحطوهم في المقله. دونك كيما شفتوا فيما نبغي لها شويه ديال العجينه كنفزك شويه يديا. Donc comme on voit sur la vidéo, au fur et à mesure je mouille un peu mes mains pour que la pâte ne colle pas sur mes doigts. Donc là je vous montre sans emporte-pièce. Vous pouvez هنا كنبين لكم تقدروا ديروا بلا هاد l'emporte-pièce. Donc je continue à façonner mes petites harchettes. On va cuire à feu doux. المهم انا غادي نستمر نكمل هاد الحريشات، ومن بعد غادي نديرهم في العافية تكون متوسطة. Donc là j'ai fini mes petites harchettes au flocon d'avoine et à la semoule. هنا راه كملتهم. Donc غادي نديرهم يطيبوا. Donc je vais les mettre à feu doux. Donc j'en ai préparé une grande aussi. هنا كما كتشوفوا درت وحده كبيره وهذوك 7 صغار. Donc la cuisson a commencé. Donc أنا بديت كنطيب فيهم، بدا كيدخل فيهم الطياب شويه وغادي ندورهم. Donc juste un peu, c'est à peu près 5 minutes
de chaque côté, mais il faut bien les faire bouger. المهم هكا تكون واحد 5 دقائق هكاك كل جهة، مي تبقاو تدوروهم هكا مرة شوفوا واش دخل فيهم الطياب. Donc de temps en temps on les remue pour voir où la cuisson, où en est la cuisson. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À une prochaine recette إن شاء الله.